हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज पढ़वा आम रिवर सिस्टम क्लास नंबर 9 आउ इंडिया जोग्राफी क्लास नंबर 28 पढ़वा 29 पढ़वा। तो या पूर्व जो मैंने वीडियो गुड़िक देखिन तो एटलिस्ट थोड़ा थोड़ा देखिए जहाँफल कौन हम इंडिया जोग्राफी तुम फ्लुएंसटा रहा और इंडिया जोग्राफी तुम कौन हम ना सिक्वेन्सटा रही कह जहाँफल तुम परीक्षा माने इंडिया जोग्राफी कौन असुविधा हे ना। तो पूर्व आम देखी कौन देखी ना आम देखी कौटे देखी देखी महानदी देखी महानदी देखी महानदी पर कौन देखी आम गोदावरी देखी गोदावरी पर आम कौन पढ़ते कृष्णा नदी पढ़ते तो कृष्णा पर आम कौन पढ़ते कावेरी पढ़ते कृष्णा पर कावेरी पढ़ते कावेरी पढ़ते आम कौन पढ़ते ना साबरमती पढ़ते कौन पढ़ते साबरमती रिवर पढ़ते तापर आम कौन पढ़ते लुनी रिवर पढ़ते कौन पढ़ते लुनी रिवर तापर माही रिवर पढ़ते ता पूर्व अलरेडी आम कौन पढ़ते ना गंगा सिस्टम अलरेडी पढ़ते गंगा पर आम कौन देखी आलोकनंदा रिवर देखी तापर भी आम कौन देखी आम देखी कौन ना ब्रह्मपुत्र रिवर देखी ब्रह्मपुत्र रिवर देखी सारा कौन देखी तो ये सब जो वीडियो आम अलरेडी कराई जो मैंने भी एटलिस्ट देखी न थोड़े थोड़े देखी दियो जहाँफल तुम कौन हम ना तुमको कौन हम ना कौन असुविधार प्रोब्लेम फेस कर कौन जगह। तो आज सेक्शन स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने नुआ कर चैनल को आस चैनल गोटे सब्सक्राइब कर दियो वीडियो गोटे लाइक कर दियो वीडियो शेष पर्यंत रहा आ समस्ते खाता पेन पाखे रहा जहाँफल तुम कौन हम ना फुली डिटेल भल से जापर। तो आज सेक्शन चला स्टार्ट करवा आज आम कौन स्टार्ट करवा सुवर्ण रेखा स्टार्ट करवा कौन पढ़ा सुवर्ण रेखा पढ़वा आज गोटे आउ गोटे कौन पढ़वा सुवर्ण रेखा पर पढ़ा पेन्नार रिवर पढ़वा पेन्नारटा पढ़वा आज पेन्नार पर आम कौन पढ़वा सुवर्ण रेखा पेन्नार आउ गोटे पढ़ा बैगाई कौन बैगाई रिवर पढ़वा कौन बैगाई रिवर पढ़वा ये तीन रिवर देखा आम देखते कौन जिते भी रिवर सिस्टम पड़ी तार जो कौड़ अरिजिनेटेड होटा देखा आउ कौन अच्छी तार जो पानीटा कौड़ डिस्चार्ज कर देखा आ को राज्य दिन फ्लो करा को देखा आ कौन देखा ट्रिब्यूटरी इंपोर्टाट ट्रिब्यूटरी कर इंपोर्टाट फैक्ट कौन अच्छे से विषय फल से डिटेल देखा। चलो प्रथम कौन देखा आज देखा सुवर्ण रेखा देखा सुवर्ण रेखा रिवर लेंथ केते अच्छी से कौड़ बाहरी आ पानीटा कौड़ से डिस्चार्ज कर देखा। तो देख सुवर्ण रेखा जो रिवरटा अच्छी कौड़ बाहरी ना सुवर्ण रेखा रिवरटा बाहरी झारखंड बाहरी झारखंड कौट बाहरी ना यहाँ हूँ कौन यहाँ ओडिशा ओडिशा झारखंड अच्छी तो ये झारखंड पिस्काई कौन कह देखो पिस्का नागरी नागरू बाहरी ना कौन कर किसी वेस्ट बेंगल एंट्री को ना कौन कह ना ओडिशा एंट्री मारिकी कौन पड़ी पानीटा को बे ऑफ बेंगल से डिस्चार्ज कर। तो देखला आम कौन देखले कौ जगह बाजे ये जो पॉइंटा कौन अच्छी पिस्का कौन अच्छी पिस्का पॉइंट ना है पिस्का पिस्का पॉइंट अच्छी कहे नागरिक कहे कौन कहे नागरिक होता तापर कौन कला सी ना जमशेदपुर एंट्री कर मैंने कौ जगह रांची अच्छी है पिस्का कौन अच्छे रांची पाखे अच्छे कौन अच्छे रांची जोटा कि मैंने कौन झारखंड कैपिटाल। तो कौन देखला पिस्का जो जगह जो पॉइंट पिस्कार बाहर नहीं से कैपिटाल कौन रांची कैपिटाल पाखे अच्छी तो सीटा कौन फ्लो कला कौन वेस्ट बेंगल को एंट्री कला एंट्री करना कौन एंट्री कर ओडिशार एंट्री करना बे ऑफ बेंगल से कौन कर पानीटा से डिस्चार्ज कर। तो ये देखा कौन सोर्सेस देखा सोर्सेस को जगार से बाहर सोर्सेस कौन देख तुम्हें ना पिस्का कौन कह नागरिक होते कौन कह नागरिक होता यहाँ कौ जगह कौन अच्छे ना रांची पाखे कौन अच्छे रांची झारखंड कौन अच्छे रांची झारखंड पाखे कौन अच्छे ना सुवर्ण रेखा रिवर है यहाँ कि रिवरटा कौन सुवर्ण रेखा। तो देख सुवर्ण रेखा ला सुवर्ण रेखा रिवर बुझेगा। तो देखले कौन देखले सोर्सेस कौन पिस्का नागरी पाखे अच्छे रांची झारखंड पाखे अच्छी आ डेस्टिनेशन कौन से पानी को डिस्चार्ज कर पानी डिस्चार्ज कर बे ऑफ बेंगल ओडिशा पाखे से डिस्चार्ज कर पानी से डिस्चार्ज कर कौटा सुवर्ण रेखा डिस्चार्ज कर बुझेगा। तापर देखा कौ स्टेट फ्लो कर देखा ना स्टेट कौटे कौटे फ्लो कला ना फ्लो कला कौटे प्रथम कौट बाहर से झारखंड बाहर तापर कौटे एंट्री मारला वेस्ट बेंगल को एंट्री मारला तापर कौटे एंट्री मारला ओडिशा को से एंट्री मारला कौड़ा ना सुवर्ण रेखाटा एंट्री मारला बुझीपाल समस्या कौट जगह एंट्री मारला देख समस्या कह एवं देखा कौन ताकू देखा गोटे ट्रिब्यूटारी कौ नदी ट्रिब्यूटारी कर देखा कौटा सहायता कर गोटे कौन दुर्लंग कौन कर दुर्लंग आउ गोटे कांची कौन कांची आउ गोटे कौन खारखाई कौन अच्छे खारकाई है आ कारकारी गोटे कौन अच्छे कारकारी बुझीगला आउ गोटे कौन खाई गरु कौन अच्छे गरु है आउ गोटे कौन अच्छी रारू कौन गरु रारू। तो ये कौन कर पाइंड से माने कौन कर सहाय कर गोटे कौन देख तुम्हें दुर्लांग देख लो गोटे कांची देख लो गोटे खारकाई देख लो
গোটে কাউ কাউ দেখল গোটে গোরু দেখল গোটে রাରୁ দেখল ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖାକୁ ସେମାନେ ସହାୟକ କରୁଛି ଏଇ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି। ୱାଟରଫଲ୍ ଗୋଟେ ହୁନ୍ଦରୁ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ହୁନ୍ଦରୁ, କ'ଣ ଅଛି ହୁନ୍ଦରୁ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଫେମସ୍ ମାନେ ସହର ମାନେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ହେଲା ଜାମସେଦପୁର, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଜାମସେଦପୁର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାଞ୍ଚି। তো এই দুইটা সর কোণ অছি না এই নদী কূলরে মানে অবস্থিত অছি। বুঝিপারলে সমস্ত জানল। তো সুবর্ণরেখা কোড়ু বাহারে জানিপা কলে তা কোকো রাজ্যের ফ্লো করে জানলে আমি ট্রিব্যুটারি কোড দেখলো আর ইম্পর্টান্ট ফ্যাক্ট করে জানলো বুঝিগলা সমস্ত দেখ। চলো নেক্সট দেখবা কোড দেখো নেক্সট দেখ পেন্না রিভর বা তাকে পেন্না কুহযা পেন্নার তাকে কুহলা। তো এইটা দেখি দেখ সুবর্ণরেখা ইয়ার লেন্থ কেতে ফ্লো করছি, সুবর্ণরেখা ফ্লো করছি 395 কিলোমিটর তার লেন্থ কার সুবর্ণরেখার লেন্থ কেতে 395 কিলোমিটর বুঝিগলা। তো এবে দেখবা কোণ এবে দেখ আমি পেন্নার দেখ পেন্নারটা কোণ না পেন্নারটা কোড বাহারি দেখবা দেখবা কোণ পেন্নার কোণ ଅଛି পেন্নার পেন্নারটা কোড বাহারি দেখবা। তো পেন্নারটা কোড বাহারি না নন্দী হিলসরু বাহারি কোড বাহারি নন্দী হিলসরু। নন্দী হিলসটা কোড ଅଛି কর্ণাটকর ଅଛି কর্ণাটকর নন্দী হিলসরু বাহারিনা করছি নেল্লোর ଦେଇନା কোণ হচ্ছে মানে আন্ধ্রপ্রদেশের এন্ট্রি করছি করছি এটা হলা কোড়া এইটা হল আমার কোণ নন্দী হিলস এই পাখে ହେଲା এই পাখে নন্দী হিলস ଅଛି। এই নন্দী হিলসরু বাহারিনা কোণ করছি না আন্ধ্রপ্রদেশ করছি আন্ধ্রপ্রদেশ এন্ট্রি করে না কোণ করছি না সে বে অফ বেঙ্গলে তা পানিটাকে সে ডিসচার্জ করছি। তো কেউ জায়গা তা সোর্সেস দেখল এইটা করছে নন্দী হিলস ଅଛି কোণ ଅଛି এটা না নন্দী হিলস ଅଛି কোণ ଅଛି নন্দী হিলস। নন্দী হিলসটা বাহারি কোটা পেন্নার পেন্নার তাকে কদি তাহলে কোণ কদি তাকে পেন্না বলি কহবি কোণ কদি পেন্না কদি তাকে পেন্নর বলি কহবি কোণ কদি তাকে পেন্নর বলি কহতিলা। তো দেখলে আমি কোণ সোর্সেসটা দেখো এখন না এই সোর্সেসটা কোড আইলা সোর্সেসটা কোড পাইলা তুমি না নন্দী হিলস কোড আছে নন্দী হিলস। আউ নন্দী হিলস কো রাজ্যর দেখল কর্ণাটক রাজ্য তুমি নন্দী হিলসকে দেখল বুঝিপারল। আর তার ডেস্টিনেশনটা কোণ দেখল তার ডেস্টিনেশন কোড পাইনা সেটা পড়ুছি ডেস্টিনেশনটা কোণ দেখল সে ভাই নেল্লোর ଦେଇନା কোণ করছে সে নেল্লোর ଦେଇନା গলা নেল্লোর ଦେଇନା কোণ যাইছে সে না তার বে অফ বেঙ্গলে তার পানিটাকে সে কোণ করছি ডিসচার্জ করছি বুঝিলা। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ କବା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେ ଫ୍ଲୋ କରି ଦେଖବା। ତ ଦେଖିଲ କ'ଣ ଦେଖିଲ ତୁମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ବାହାରିଲା ତାପରେ କୋଉଠି ତା ପାଣି ଗଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଗଲା କୋଉ ଗଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଖଲା। ତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଦେଖବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି କୋଉ ନଦୀ ତାକୁ ସହାୟ କରୁଛି ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ କେନ୍ଦେରେଉ କ'ଣ କରୁଛି କେନ୍ଦେରେଉ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେଗି ଲେରୁ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଚେୟା ଏରୁ କ'ଣ ଅଛି ଚେୟା ଏରୁ ବୁଝିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଚିତ୍ରବସ୍ତୀ କ'ଣ ଚିତ୍ରବସ୍ତୀ କ'ଣ ଚିତ୍ରାବତୀ ହେଲା ଚିତ୍ରାବତୀ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପାପାଗିରି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ପାପାଗିରି। ଏଇ ନଦୀ କ'ଣ କରୁଛି ପାପାଗିରି ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ନଦୀ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପେନ୍ନାର ରିଭର ସହାୟକ ନଦୀ ଗୁলো ଅଛି। ইম্পর্টান্ট ফিচর କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଯେଉଁ ସେମି ଏରିଡ୍ ଜାଗା ଯେଉଁଟା ପାଣି ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ନା ସେମି ଏରିଡ୍ ଶୁଷ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା মানে কোণ সেমি এরিড জায়গার কোণ করছি ইরিগেশন পাই কোণ করছি ইরিগেশন হচ্ছে আন্ধ্রপ্রদেশের কোণ হচ্ছে ইরিগেশন পাই কোটা ইরিগেশন হচ্ছে আন্ধ্রপ্রদেশের ইরিগেশন হচ্ছে এই পানিটা কোণ হচ্ছে ইরিগেশনে ব্যবহার করা যাচ্ছে বুঝিগলা। কোটা কো এই যে পেন্নার যে পানিটা আছে পেন্নার নদীর যে পানিটা আছে আন্ধ্রপ্রদেশে কোণ ইরিগেশন হেল্প মানে কৌଛନ୍ତି বুঝিপারল সমস্ত জানিপারল। হ্যাঁ তারপরে কয়ে না বৈগেই রিভর দেখলা বৈগেই রিভরটা কোড় বাহারি দেখবা টিকে। তো এই যে রিভরটা দেখল কেউ রিভরটা দেখল এই যে পেন্নার রিভরটা দেখল হলা ଏ ପେନ୍ନା ରିଭରଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ନା 597 କିଲୋମିଟର ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ତାର ଲେନ୍ଥଟା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ 597 କିଲୋମିଟର ହେଲା କୋଡ଼ା ନା ପେନ୍ନା ରିଭର ତାର ଲେନ୍ଥଟା ବୁଝିଲା। ଏବେ ଦେଖା କ'ଣ ବୈଗେଇ ରିଭର ଦେଖା କ'ଣ ଦେଖା ବୈଗେଇ ରିଭର ହେଲା କ'ଣ ଦେଖା ବୈଗେଇ ରିଭର ହେଲା ବୈଗେଇ ରିଭର ଦେଖା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଗେଇ ରିଭରଟା କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ଦେଖା ନା ବୈଗେଇ ରିଭରଟା କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ଏଇଟା ये बढ़ी तमिलनाडु कौन अच्छी तमिलनाडु ना खाली अच्छे तमिलनाडु को पाखे अच्छी ना तमिलनाडु जो अच्छी मान तमिलनाडु जगह अच्छी ना गोटे यहाँ तमिलनाडु अच्छी ये तमिलनाडु पाखु कौन बाहरी ये तमिलनाडु अच्छी बारु कौन अच्छी ना बारु सानंद जो हिल अच्छी ना कौन बारु सानंद जो हिल अच्छी बारु सानंद हिल पाखु कौन बाहरी ये जो बୈଗେଇ रिभरटा बाहरी तापर कौटे से मिसला जाए कौटे मिसी तमिलनाडु बाहरी गोटे मिनिट तमिलनाडु गोटा यहाँ तमिलनाडु अच्छी। तो तमिलनाडु अच्छी कौन तमिलनाडु कौन अच्छे गोटे हिल्स अच्छी कौ हिल अच्छी बारु कौन लगे बारु सानंदु हिल अच्छे सानंदु हिल अच्छे ये बारु सानंदु हिल पाखु कौन बाहरी ना
ବାହାରିଛି କ'ଣ ନା ବୈଗେଇ ରିଭର ବାହାରିଛି। ଏଇ ବୈଗେଇ ରିଭର ବାହାରିନା କ'ଣ କରୁଛି ସେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ତା ପାଣିଟାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଛି ମାନେ ପାକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି କି ପାକ୍ ୱେରେ ତା ପାଣିଟାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପାକ୍ ୱେରେ ତା ପାଣିଟାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଛି ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖବା ଆମେ କ'ଣ ତା ସୋର୍ସେସ୍ ଏଇଟା କି ରିଭର ଦେଖବା ବୈଗେଇ ରିଭର ଦେଖବା ହେଲା କରିବ ଦେଖ ବୈଗେଇ ରିଭର ଦେଖବା ବୈଗେଇ রিভর তোমরা বৈগেই রিভর। তো দেখো এটা কোড বাহারা না তার সোর্সেসটা কোড বাহারছি না বারু সানন্দু কোণ হচ্ছে বারু সানন্দু কোণ হচ্ছে বারু সানান্দু রিভর যে অছি বারু সানান্দু রিভর আছে সেই বারু সানান্দু রিভর কোড বাহারছে যে রিভর বলি হিলস অছি সেই হিলস বৈগেই রিভরটা বাহারছে হলা। তো এইটা বাহারা তার সোর্সেস এটা কেতে লেন্থ অছি এইটা বৈগেই রিভর লেন্থ কেতে না 258 কিলোমিটার কেতে 258 কিলোমিটার তার লেন্থটা। দেখো আমি কোন সোর্সেসটা কোডু সেটা উৎপত্তি হয়েছে কোন জায়গার উৎপত্তি হয়েছিল দেখলে কোন না বারু সানন্দু হিল রু কোন বাহারি বৈগেই রিভরটা বাহারছি বুঝলা। তার ডেস্টিনেশন কোন তার ডেস্টিনেশন পাক বেরে সে তা পাইন্ডাউ সে ছাড়ছি কোন পাক বেরে তা পাইন্ডাউ সে ছাড়ছি কেউ রাজ্য অছি অনলি কোড অছি না ভাই তামিলনাড়ু অছি কোড অছি তামিলনাড়ু অলগা কোডে ফ্লো করু নাই। তারপরে দেখো এখন টিবুটাই তার টিবুটাই ক্রিকেট সাহায্য সহায় করছি দেখবা গোটে হল সিরু লেরু কোণ অছি সিরু লায়র ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଥେରିଆର କ'ଣ ଅଛି ଥେରିୟାର ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ମଙ୍ଗଲାର କ'ଣ ଅଛି ମଙ୍ଗଲାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବରାହା କ'ଣ ଅଛି ବରାହା। ତ ଏଇ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ କେଉଁ ନଦୀକୁ ବୈଗେଇ ରିଭରକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସହାୟକ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେଖବା କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେଖବା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି କି ୱାଟରଫଲ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ୱାଟର ହେଲା କ'ଣ ନା ଭଟ୍ଟା ପାରାଇ ୱାଟରଫଲ୍ କ'ଣ भट्टापाराई वाटरफॉल अच्छे कौन भट्टापाराई वाटरफॉल अच्छे आउ गोटे डैम अच्छे कौन बୈଗେଇ डैम अच्छे ना बୈଗେଇ नदी पर अच्छे बୈଗେଇ डैम अच्छी भी से कौन अच्छे बୈଗେଇ डैम अच्छी कौटे ना बୈଗେଇ रिवर बୈଗେଇ डैम भी अच्छे बुझीपारे समस्या कह। तो इम्पोर्टाट जापारे आम आज कौ नदी को आम देखी सारे समस्या टोटाल कौ नदी को आम देखले ना आम प्रथम कौन देखले ना फास्ट आम देखते कौन फास्ट आम देखते गंगा सिस्टम देखते है तापर आम कौन देखते आलोकनंदा भी देखते कौन देखले आलोकनंदा भी देखते आलोकनंदा पर आम कौन देखते ब्रह्मपुत्र देखते कौन देखते ब्रह्मपुत्र देखले तापर कौन देखते आम महानदी देखते कौन देखते महानदी देखते तापर कौन देखते आम गोदावरी देखते कौन देखते गोदावरी देखते तापर कौन देखते कृष्णा देखते कौन देखते कृष्णा देखते तापर देखते कौन कावेरी देखते तापर कौन देखते आम साबरमती देखते कौन देखते साबरमती रिवर देखते है तापर देखते कौन लुनी रिवर देखते कौन देखते लुनी रिवर देखते तापर आम कौन देखते माही रिवर देखले आज कौन देखले आम ना सुवर्ण रेखा देखले कौन देखले सुवर्ण रेखा रिवर देखले आउ गोटे कौन देखले आज आम सुवर्ण रेखा पर आम देखले ना पेन्नार रिवर देखले कौन देखले पेन्नार रिवर देखले आउ कौन देखले बୈଗେଇ रिवर देखले। तो यी गुड़ा को जो मैंने भी देखिन एटलिस्ट थोड़े थोड़े देखी दियो जहाँफल कौन तुम रिवर सिस्टम भलसे बुझे। तो नेक्स्ट क्लास आम रिवर सिस्टम पूरा संपूर्ण छाड़देवा इंडिया रिवर सिस्टम छाड़ा तापर जो जिनस ओडिशा से मेन मेन रिवर जो ओडिशा जो जगह ओडिशा से रिवर को आम सारवा है ओडिशा रिवर को मेनली एक्सट्रा क्लास नहीं ना आम सारवा है। तो इंडियन रिवर एतकि आसूँ क्वेश्चन आसूँ तो बुझीपार समस्या कह। तो आज क्लास समस्त केमी लगला जदि क्लासटा समस्त भल लगी गोटे गोटे लाइक कर आ जो मैंने भी इना पर्यटन चैनल सब्सक्राइब कर समय चैनल को सब्सक्राइब कर दियो आ तुम सांगसाथी मान को कौन चैनल के शेयर कर दो। तो आज क्लास ये रखा पे तो थैंक यू पे।